Ladies and gentlemen, we're very honored and fortunate today to have two champions of freedom with us. We're honored to be hosting Chairman Paulauskas with us today, and we also have a very good friend, Congressman John Šimkus, a good friend of freedom and a good friend of the Republican Institute. We're also very honored to have Ambassador Michał Manoli from Moldova with us today, as well as the former ambassador to Lithuania, Keith Smith. It gives me a great pleasure to be able to introduce Congressman John Šimkus. As I said, he has a very close relationship with IRI and has proven himself time and again as our stalwart ally in advancing democracy abroad. He is steadfastly committed to the development of democracy in the Eurasian region. He's been an invaluable proponent in urging Belarus to stop its repression and to open up to democratic rule. This past October, he participated in a congressional delegation where, among other stops, he traveled to Vilnius, Lithuania, to meet with a group of pro-democracy leaders from the NGOs and political parties of Belarus. At this event, he took the time to hear about their struggles, to learn about their important work, and to witness to them that the United States government backs them fully. But what is most important today is that he is a true proponent and friend of the Baltic region and the people. He felt so strongly about the region, he now serves as a co-chair of the Baltic Caucus in Congress. In 2001, for his efforts, he was awarded the Grand Cross of Commander of the Lithuanian Grand Duke Gediminas by President Valdis Adamkus. In addition, he was the first non-head of state or non-parliamentary leader to address the Seimas. And I will also add, he was a proponent of freedom from his very young days. He's a West Point graduate. He served in the United States Army as a Ranger, and I understand he is now a Lieutenant Colonel in the reserves. So we're very, very pleased to be able to welcome him here today. Congressman, thank you very much. Thank you. It's great to be here. We have party elections soon, and so hopefully I can stay, but I think there are a few of my colleagues who are looking for my vote. So I might have to leave promptly. One of those colleagues of mine is a friend named Thaddeus McCotter, who's becoming very engaged in democracy movements. He's from Michigan. He wrote a note as part of his campaign, a one-sentence note that said, "Remember, we are emancipators," and sent us a little Lincoln bust. And that's what IRI does, and that's what our friends do. We must remember that we are a country of emancipators, both internally and externally. So it gives me great pleasure to have the opportunity to introduce my friend, Mr. Paulauskas, who I've known for many years. His English is better than my Lithuanian, but his English isn't that good, so that tells you how my Lithuanian is, which is non-existent. I will say that one of the great exciting things of my involvement with the Baltic region, as I mentioned in a private meeting a few minutes ago, is that the Baltics have not only taken for themselves and developed a vibrant democracy, but they are actively giving. They are active in the region to help bring democracy and freedom to the emerging countries. And I think we're going to hear a little bit about that today. So now, after a politician always talks when he gets the microphone, my important duty is to introduce Arturas Paulauskas to you. He received his law degree from Vilnius University in 1976. He served as Deputy Prosecuting General and Prosecutor General for the Republic of Lithuania from 87 till 97. He was in private practice for 3 years and then getting elected as chairman of the Seimas and serving from 2000 to 2004. Also then becoming the acting president during a very important period of time in Lithuanian history where they abided by the rule of law in a impeachment of a sitting president
survived it well with openness and transparency. And then since the 25th of April, 1998, he's been the chairman of the New Union Social Liberal Party. And he's married and has 4 children. I only have 3. Probably the most important thing about that you need to know about Mr. Paulauskas is that in a basketball game of U.S. parliamentarians versus Lithuanian parliamentarians in Lithuania, they got defeated. So with that, I give you Arturas Paulauskas. Aš turėčiau gal atsiprašyti, kad kalbėsiu lietuviškai, nes mano anglų kalba nėra gera, bet čia sėdėdamas pagalvojau, kad kitą kartą tikrai pažadu pranešimą daryti angliškai. Well, I'm afraid that I have to apologize, but because my English is not so very good, I'm going to speak in Lithuanian. But I promise that when I come next time, I will definitely speak in English. Gerbiamos ponios ir ponai, išties man didelė garbė lankytis Tarptautinėme Respublikonų institute, su kuriuo mane sieja seni ryšiai ir, kaip aš pasakiau, susitikime šiandien, kad institutas yra mano politinis krikštatėvis. Ladies and gentlemen, I'm highly honored to visit the International Republican Institute that I have long-standing ties with. Well, I have already noted when we spoke before this meeting that the IRI is my political godfather. Dar 1997 metais, būdamas generaliniu prokuroru, nutariau kelti savo kandidatūrą prezidento rinkimuose ir būtent Respublikonų institutas, kurio filialas tuo metu buvo Vilniuje, mokė mane, kaip savo idėjas apie geresnį gyvenimą šalyje paversti tokiomis, kad jas paremtų Lietuvos žmonės. Back in 1997, when I was Prosecutor General of the Republic of Lithuania and I was running for the president, it was the IRI that I could learn from, because then they had a branch in Vilnius and they supported me a lot. So I had a chance to learn how I can turn my ideas of better life into the vision that Lithuanian people want to support. Čia buvau parašęs, dėja pralaimėjau, bet aš galvoju, kad tas pralaimėjimas man suteikė galimybę likti politikoje ir šiandien aš šiek tiek kitaip jau žiūriu į savo galimybę kandidatuoti ir netgi būti prezidentu. Turbūt būčiau visai kitoks, tačiau tuo metu pralaimėjau visai nedaug, tik 7,000 balsų iš 2 milijonų balsavusiųjų. Well, I say that my text here says, unfortunately, I lost then. Now I have to rephrase it because I think that the defeat that I experienced really helped me a lot in understanding things. Now I see the whole situation different. And if I ran for the president now, I would do quite a few things different. But what is very important is that I lost by a thin margin then of 7,000 votes out of over 2 million big electorate. Tačiau šiandien man smagu, kad galiu pasidalinti su jumis savo mintimis apie svarbią rolę, kurią gali suvaidinti tokios šalys kaip Lietuva ir tokios institucijos kaip Lietuvos parlamentas, siekiant plėsti demokratijos ir saugumo erdvę į rytus. Ir iš tiesų mes galime ir nemažai prisidedame prie demokratinių vertybių plėtros.
Well, I take with pleasure an opportunity to share my views about an important role that countries such as Lithuania and institutions such as the Lithuanian Parliament can play in extending the area of democracy and security to the east. We are able, and we do, contribute substantially to the development of democratic values. Tai nestebina turint mintyje, kad mes kartu su Ukraina, Moldova, Gruzija, Armėnija ar Baltarusija visi kartu buvom vienos prievarta sukurtos sąjungos nariai ir paklusom brutaliai jėgai. Well, which is not surprising, bearing in mind the forced belonging to one power with such now independent states as Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, and Belarus. It was the brutal power. Nors per pastaruosius 15 metų Lietuvos ir Baltijos kraštų likimas buvo labai sėkmingas, mums pavyko įstoti Europos Sąjungą, NATO, kitos šalis vystosi ne taip sėkmingai, kai kurios iš jų netgi palaipsniui grįžta į ten, kur buvo. Well, the past 15 years were very different for each member of the former Soviet Union. I think we were blessed by destiny because we, the Baltic states, managed to become members of the European Union and NATO, while other countries are gradually returning to the Soviet past. Tačiau bendra istorinė patirtis leidžia mums daug ir tikriau ir realiau suvokti ir jausti toms šalims kylančias problemas, dažnai nepalyginamai geriau nei kaimynai, kurie nebuvo tuo metu Sovietų Sąjungos sudėtyje. Anyway, our common historical experience is a tool for better and more realistic understanding of the problems of the latter, better than other neighbors can, because they lack the knowledge of being part of the Soviet Union. Pasiekti savo strateginius tikslus, narystę NATO, Europos Sąjungoje, mums padėjo tai, kad mes drąsiai ėmėmės skausmingų reformų mūsų valstybėje, kurios iš esmės pakeitė ekonominius santykius, socialinę mūsų visuomenės sanklodą. Our accession into the EU and NATO was possible only as a result of bold, often painful reforms which transformed our economic relations and the social texture of our society. Šitiek pasiekėme tik dėl to, kad visuomenė ir politikai dirbo petys į petį ir ta patirtis yra labai vertinga. This was possible only thanks to the general public and politicians working hand in hand, and that's an experience too. Šiandien mes tengiamės atsigręžti atgal į tas šalis, kurioms dėl vienų ar kitų priežasčių per praėjusius metus nepavyko pasiekti tiek, kiek mums, ir siūlom aktyviai jiems perteikti savo patirtį įvairiuose srityse – Ukrainai, Gruzijai, Pietų Kaukazo šalims ir Moldovai. We want to be with the countries that due to different reasons did not achieve as much as we did. Lithuania offers to and actively shares its experience in numerous areas with Ukraine, Georgia and other South Caucasus countries and with Moldova. Šiandien pasaulis atidžiai seka įvykius Ukrainoje. Juos mes taip pat stebime ir aktyviai dalyvaujame juose. The world is watching the current situation in Ukraine. So do we, and we're actively participating in the process there. Artėja parlamento rinkimai šių metų kovą. Būtinas tarptautinis palaikymas. Ne tik ir ne tiek politiniai signalai, kiek tarptautinė bendrija turėtų būti pasiruošusi suteikti Ukrainai realią paramą, reikalingą toliau jai vykdyti gyvybiškai svarbias reformas. With the general elections in Ukraine upcoming in March 2006, it needs international support. Besides political signals, and maybe those are not so important, the international community must be ready to grant tangible support to Ukraine and its vitally significant reforms. Tuo pačiu yra akivaizdu, kad Ukraina yra būtina pačiai
dėti didelės pastangas siekiant deklaruojamų tikslų narystės Europos Sąjungoje, NATO, nes mūsų teikiama pagalba turi būti ne tik priimama, bet turi būti ir sugebama ją priimti, o tas pamokas įsisąmoninti. Tai yra mano ir asmeninio patyrimo teiginys, nes dažnai aukšti valstybės pareigūnai kalba skirtingai dėl šitų dviejų strateginių tikslų ir kelių jiems pasiekti. But what is needed on the part of Ukraine itself is even more significant. That is, its every effort to reach the aims it had set for itself, membership of the EU and NATO. Ukraine must be able to learn and to take our experience on board. And now I'm speaking from my own experience. I know that people that are in high posts very often argue about different strategic aims and the ways to attain them. Šiandien labai svarbu, kad Ukrainos politinės jėgos pirmiausia vadovautųsi šalies nacionaliniais interesais, o ne pradėtų siekti politinių dividendų prieš artėjančius parlamento rinkimus, pasinaudodamos vyriausybės krize. The political power of Ukraine must first and foremost be guided by its national interest, rather than a political dividend that may be earned on the government crisis. Tam žinoma, pirmiausia reikia politinio stabilumo. Reikia pripažinti, kad jo šiandien dar nėra. Nesenai įvykusi dujų krizė dar labiau atvėrė žaizdas, dar labiau išryškino esamas problemas. Dar akivaizdžiau parodė, kad Ukrainos gerovė bei politinė situacija šalyje vis dar labai priklauso nuo didžiojo kaimyno užgaidų. What is really needed is political stability, and we know that that is missing. The natural gas crisis showed the weak points, highlighted the challenges, and pointed to Ukraine's well-being's continuous dependence on the whim of its big neighbor. Tačiau pradėti darbai turi būti tęsiami. Juolab, kad rezultatus stebi ir vertins ir į juos orientuosis visos aplink demokratijos siekiančios šalis. What has been begun must be continued, because the results it achieves will give guidance to other countries. Ukrainai svarbu tapti šiuolaikišką, demokratišką šalimi. Ir šiandien mes keliam uždavinį, jog parlamento rinkimai būtų laisvi, demokratiški, nes tik taip išrinktas parlamentas galės turėti visuomenės, piliečių pasitikėjimą ir pasaulio akise bus legitimus. Well, Ukraine must focus on its immediate tasks to become a modern and democratic country. And the only guarantor of the legitimacy of the parliament is free and democratic elections. So this is now the focus that they have to have. Būtina sukurti prielaidas buvusios oranžinės komandos jėgų bendradarbiavimui po rinkimų. Preconditions for cooperation between the members of the former Orange team must be created. Lietuva planuoja dalyvauti tarptautinėje rinkimų stebėjimo misijoje, pasiųsdama savo stebėtojus. Lithuania is looking forward to sending its observers to the international election observer teams there. Ukrainos NATO santykiuose esam suinteresuoti, kad kontaktai pereitų į kitą lygmenį ir taip priartindami Ukrainą prie NATO. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad pagalba turi būti reali, o ne vien apsiriboti gražiais žodžiais ir deklaracijomis. We are interested in enhanced relations between Ukraine and NATO, bringing the two closer to one another. Lithuania supports the idea, and therefore we think that this is very important to underline. We want them to be together. Siekiant užtikrinti realios pagalbos Ukrainoje teikimą, praėjusiu metu rugsėjo pabaigoje inicijavau
8 Šiaurės ir Baltijos šalių parlamentų vadovų vizitą į Ukrainą. I think that all the tasks must be absolutely realistic, and therefore I came up with the initiative of 8 speakers of parliaments going to Ukraine. Susitikom su parlamento pirmininku ponu Litvinu, visų aukščiausios rados frakcijų atstovais bei prezidentu Juščenka. These were the speakers of the Nordic and Baltic countries. We had a meeting with the chairman of the Ukrainian parliament, Mr. Litvin, representatives of the Verkhovna Rada, the Ukrainian parliament, with the representatives of all the political groups there. Vizito tikslas buvo išgirsti iš Ukrainos kolegų apie konkrečius poreikius, kokios pagalbos, kokioje konkrečioje srityje jiems reikia, pateikti savo pasiūlymus ir pasistengti pasidalinti tarp mūsų 8 sritimis, kurias kiekvienas iš mūsų kuruos, perduos patirtį tam, kad išvengti nenaudingo dubliavimuose, bei tam, kad pagalba kaip galima pilniau atitiktų Ukrainos poreikius. We also met with the president of Ukraine. We wanted to hear from our colleagues about their needs in different individual areas, to offer things and to try to divide among ourselves, 8 countries, the fields where each can be helpful and transfer its experience to avoid duplication and meet Ukrainian needs better, the latter being of particular importance. Tai ypač aktualu ir po Ukrainos parlamento rinkimo. Well, this is very important after the Ukrainian general election. Tiesą pasakius, aš optimistas. Tikiu, kad Ukraina gali išpildyti oranžinės revoliucijos metu duotus pažadus. Ir mūsų pareiga padėti jiems šitame nelengvame kelyje. I am an optimist. I hope that Ukraine can deliver on its promises given at the time of the Orange Revolution. I believe it is our duty to help them. Ir būtent čia aš matau galimybę tiek Lietuvos parlamentui vienam, tiek bendradarbiaujant su Tarptautiniu Respublikonų institutu prisidėti prie demokratinių procesų sėkmės. And this is where the Parliament of Lithuania, all alone and in cooperation with the International Republical Institute and the international community, can contribute to the success of the democratic processes in Ukraine. Moldova. Ji yra šiek tiek Ukrainos šešėlyje ir jai neskiriama tiek daug dėmesio, bet ji siekia eiti demokratėjimo, rinkos ekonomikos, integracijos į vakarus kryptimi. Moldova is now overshadowed by Ukraine, but it also wants to follow the way of democratization, market economy and integration with the West. Lietuva yra pasiryžusi visomis išgalėmis padėti Moldovai. Ir čia mes jau dirbam kartu su Tarptautiniu Respublikonų institutu, dalindamiesi savo patirtim, pirmiausia, parlamentinių procedūrų srityje, taip pat siekiant senoms politinėms partijoms prisitaikyti prie naujų vėjų, naujų demokratinių pokyčių. Lithuania is determined to assist Moldova. This is where we work together with the IRI, sharing our experience with Moldova, primarily in parliamentary procedures and in the attempt of the old political parties to adjust to the latest developments, new realities, and democratic developments. Neturime pamiršti, kad didžiausia dabartinė Moldovos problema Padniestrės konfliktas. Demokratinių reformų plėtra ir šiuolaikinės valstybės vystimas lieka tik teorinė galimybė, kai nemaža dalis valstybės yra užimta iš esmės nusikalstamų struktūrų, o šalis negali kontroliuoti savo valstybinių sienų. Šios problemos neįmanoma išspręsti vien pačios Moldovos pastangomis, o būtinas aktyvus tarptautinės visuomenės dalyvavimas. We must not forget that the gravest problem experienced by Moldova is the Transnistria conflict.
The development of democratic reforms and a modern state is no more than a theoretical option as long as a big part of the state is in the hands of criminal structures. As long as the state cannot control its borders, these challenges are too big for Moldova to address on its own. Therefore, an active involvement of the international community must be secured. Šio konflikto sprendimas, kaip ir kitų įšaldytų regioninių konfliktų, Pietų Osetija, Abchazijoje, Gruzijoje, Kalnų Karabachas, Azerbaidžiane, sprendimas yra viena esminių sąlygų, norint užtikrinti taiką šiuose regionuose ir iš to išplaukiantį spartų ekonominį vystymąsi bei demokratinių procesų plėtrą. The resolution of this conflict, as well as other frozen regional conflicts such as South Ossetia and Abkhazia in Georgia and Mountain Karabakh in Azerbaijan, is one of the fundamental preconditions for peace, and as an outcome, rapid economic development and the development of democratic processes. Pažvelkime į Pietų Kaukazą. Juk egzistuojančios konfliktų sprendimo formos nėra efektyvios ir nieko išskyrus Rusiją netenkina. If we take the South Caucasus, we'll say that the currently used tools for conflict resolution are no good, except that they come in handy to Russia. Gruzija turi du separatistinius regionus. Ji nuolat susiduria su kontrabandos, nelegalaus sienų perėjimo problemomis ir žinoma, Rusija ją kaltina teroristų protegavimu ir nesugebėjimu kontroliuoti savo sienų. Manau, kad sutiksite, jog Gruzijai būtina tarptautinė pagalba stiprinant savo sienų kontrolę ir tai yra viena opiausių sričių ir Lietuva aktyviai stengiasi teikti pagalbą. Ir čia. Georgia has two separatist regions. Moreover, smuggling, that is contraband, and illegal border crossing are the pressing problems that it has to deal with. Russia, of course, claims that Georgia gives asylum to terrorism and is incapable of its border management. I hope you will agree with me when I am saying that international assistance in strengthening Georgia's border control is absolutely critical. It's Georgia's bleeding wound that Lithuania is ready to actively help to heal. Mes negalim pamiršti Rusijos vaidmens Pietų Kaukazo regione. Ir visada kalbėdami su Rusija turim prisiminti ir priminti, kad Pietų Kaukazo regiono stabilumas, saugumas yra ir pačios Rusijos interesas. We must not neglect Russia's role in the South Caucasus region. When we talk with Russia, we must not forget and we must not fail to remind it that Russia should see the stability and security of the region as its own interest too. Susitarimas dėl karinių bazių išvedimo iš Gruzijos teritorijos nėra įgyvendintas ir yra būtina stebėti šio išvedimo eigą, o prireikus ir padėti Gruzijai sprendžiant šį klausimą. The agreement on the withdrawal of the Russian military bases from Georgian territory is not being implemented. Therefore, the monitoring of the process of withdrawal and maybe even assistance to Georgia in the settlement of the issue must be offered. Su Gruzija mus sieja seni ir naujai mezgami ryšiai ir turiu net čia pastebėti, kad šiuo metu net 4 parlamentarai yra Tbilisyje, dalyvauja Maršalo centro rengiamoje konferencijoje. We have long-standing relations with Georgia and we establish new ties that are developing in a very lively pattern. And here I would like to note that 4 of our MPs are in Tbilisi now and they are taking part in the conference, that is an event organized by the Marshall Center. Esu pasiūlęs Pietų Kaukazo regionui 3+3 iniciatyvą. 3+3 formato rėmose 3 Baltijos ir 3 Pietų Kaukazo šalis, remdamasi Baltijos valstybių patirtimi, skatintume tarpusavio bendradarbiavimą regione. Matome, kad Gruzija čia galėtų vaidinti ypatingą vaidmenį, nes nėra susaistyta konfliktinių saitų nei su viena iš savo kaiminių. I came up with an initiative beneficial to the South Caucasus region. It is the initiative often referred to as 3+3.
3. This is the format where the 3 Baltic states and the 3 South Caucasus countries are engaged in close cooperation aimed at Georgia's leading role in the region, because Georgia is the only country there which is not tortured by any conflict with its neighbors. Iš pradžių ši iniciatyva buvo įvertinta labai atsargiai, tačiau vis daugiau jį gauna palaikymo ir Armėnija, Gruzija, Azerbaidžianas ima suvokti, kad nepaisant visų tarpusavio nesutarimų, jos turi stengtis ieškoti sąlyčio taškų, dirbti kartu kaip vienas regionas. Kaip 1990 dirbome mes, Baltijos valstybės. Kad ir paskutinis incidentas dėl dujų tiekimo nutraukimo Gruzijai parodė, kad regionas turi turėti bendrą energetikos saugumo strategiją, kad vieni kitiems padėtų atlaikyti sunkius laikus ir net galimą šantažą. The first steps of the initiative were very cautious. Now it gains support and momentum as Georgia, Armenia and Azerbaijan are realizing that despite mutual friction, the 3 countries must make an effort, find common ground and act as one region, just as the Baltic states did in the 1990s. The recent case when gas supply was stopped to Georgia showed that the region should have a common energy security strategy, that the neighbors should help one another in the time of hardship and maybe possible blackmail. Mes tai žinome labai gerai iš savo patirties 90 metų, kai dujų tiekimas buvo nutrauktas Lietuvai žiemos metu, todėl ir siūloma savo patirtį, keliame įvairius klausimus tarptautiniu mastu, kad atkreiptume savo partnerių dėmesį vis didėjantį demokratijos deficitą Rusijoje. We experienced it back in 1990 when gas stopped reaching Lithuania in wintertime. We know how it works. Therefore, we are offering our experience in raising this issue at different international forums. We want to draw our partners' attention to the growing democracy deficit in Russia. Ši problema, nors ir dažniausiai mandagiai nutylima, akivaizdžiai atsiskleidė Ukrainos dujų krizės metu, kai savo veiksmais Rusija tik pradėjusi pirmininkauti G8 susitikime pakirto savo kaip patikimos energijos išteklių tiekėjos reputaciją ir bandymai pakelti dujų kainas 5 kartus sunkiai paaiškinami ekonominiais argumentais. This is the problem, which is very often politely hushed, but it was made evident by the Ukrainian gas crisis. Russia's chairmanship over G8 had just begun when Russia ruined its reputation as a reliable energy supplier by causing the Ukrainian gas crisis. One can hardly find economic justification for increasing the price 5-fold overnight. Pažiūrėkim į procesus vykstančius Rusijoje. Valdžia sutelkiama vienose rankose, siaurinama žodžio laisvė, priimami įstatymai suvaržantis nevyriausybinių organizacijų veiklą, pelnas, kurį Rusija gauna už naftą ir dujas, nukreipiamas karinėms reikmėms. Todėl už visų šitų veiksmų energetikos sektorėje akivaizdžiai kyšo ir politiniai interesai. We are concerned with the processes in Russia, power concentration in one person and limited freedom of expression, legislation restricting the activities of non-governmental organizations. The profit earned by Russia on oil and gas sales is used for military purposes. And it is absolutely evident that energy sector now has some political flavor as well. Ir čia būtina bendra tiek Jungtinių Amerikos valstijų, tiek ES politika ir pozicija šiais klausimais. And I'm absolutely convinced that here we need to have the joint, the common policy coming from the US and EU. Turim reikalauti, kad Rusija laikytųsi bendrų moralinių, vertybinių kriterijų, jeigu jis siekia būti vakarų šalių partnerė. We must demand adherence to common moral values from Russia if it wants to cooperate with the West.
Norėčiau pereiti prie Baltarusijos ir šių metų kovo 19 artėja prezidento rinkimai. Tikėtis, kad Baltarusijos valdžia atsižvelgs į tarptautinės bendruomenės išsakomas pastabas dėl demokratinių rinkimų proceso užtikrinimo, leis Baltarusijos piliečiams dalyvauti laisvuose, teisinguose rinkimuose, visiems kandidatams laisvai ir nesuvaržomai leis naudotis masinės informacijos priemonėmis, manau, neverta. Well, now, if I may, I would like to discuss with you another issue. The presidential election is approaching in Belarus. It is scheduled for March 19th, 2006. And I don't think that there is any hope that the Belarus government will take note of the remarks of the international community on the necessity of a democratic election process and will stage really free and just elections and will give free and unrestricted access to mass media to all those who run for the president. Todėl yra labai svarbus tarptautinis rinkimų stebėjimas ir vertinimas. Ir vertinimas situacijos ne vien tik rinkimų metu, bet ir priešrinkiminės situacijos vertinimas. For those reasons, the international election observer teams and their evaluations are very important. It is very important to give evaluation during the elections as well as before the elections. Tačiau turime turėti omeny, kad nors Baltarusijos valdžia oficialiai ir pakvietė SBO, demokratijos ir žmogaus teisių biurą stebėti rinkimus, tai nereiškia geranoriško požiūrio į šią misiją. Tikėtinos įvairios kliūtis, tokios kaip ilgai trunkantis vizų išdavimas rinkimų stebėtojams, papildomų sąlygų kelimas ir visa eilė kitų kliūčių. Tačiau net ir tokiu atveju rinkimų stebėtojų dalyvavimas yra būtinas, ypač atsižvelgiant į tai, kad SBO misija gali padėti užtikrinti Baltarusijos demokratinių jėgų saugumą, jeigu kiltų vieši protestai po rinkimų rezultatų paskelbimo. We must, however, bear in mind that the official invitation by the Belarus authorities to the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights does not mean benevolence. The observers may encounter different barriers, such as a long visa issuance procedure, additional conditions that must be met, etc. On the other hand, the observers must go there with at least the purpose of ensuring security of the Belarus democratic element in case there are public protests after the election outcome is announced. Kad pailiustruoti, kokiom sąlygom tenka dirbti opozicijai, noriu Jums pasakyti, jog šiais metais Baltarusijoje pradėjo veikti teisės aktai, numatantis kriminalinės bausmes už valstybės diskreditavimą ar neteisingų faktų pateikimą tiek šalyje, tiek užsienyje, tuo galutinai apribojant pilietinės visuomenės ir nepriklausomų organizacijų laisvę ir teisę įsakyti savo nuomonę. Well, as an illustration of what in my environment Belarus opposition has to work in, I want to note that the Belarus legislation that came into force at the beginning of this year stipulates criminal liability for discreditation of Belarus and or provision of distorted facts about Belarus both within and outside the country. This puts rigorous limitations on the freedom of civil society and independent NGOs to express their opinions. Kalbant apie Baltarusiją, noriu pastebėti ir Maskvos vaidmenį. Manau, kad darant demaršus Minske, reikia tą patį daryti ir Maskvoje. Juk mums reikia žinoti, ar Rusijos rinkimų stebėtojai bus nuoširdus, ar kaip ir praėjusiuose rinkimuose palaikys Lukašenkos pusę. Well, of course, when we discuss Belarus, we must not forget Russia, because Russia does have a role there. In my view, our démarche in Minsk should be coupled with the same démarche in Moscow, since we need to know whether the Belarus election observers from Russia will be honest or they will support Lukashenko, which happened in previous elections.
Noriu priminti, kad Baltarusija yra artimiausias Lietuvos kaimynas ir mūsų bendra siena tęsiasi 700 km. Todėl, turėdami pašonėje paskutinę Europos diktatūrą, nesijaučiam labai saugiai. Well, may I remind you that Belarus is Lithuania's immediate neighbor, and we have the border with Belarus, which is 700 kilometers long. And I think it explains why we want to help Belarus. We have it across our border. Todėl stengiamės ne vien tik patys savo išgalėmis padėti Baltarusijos opozicijai bei vystyti pilietinę visuomenę, bet sutelkti ir ES JAV dėmesį į šią problemą. Taip, trūksta lėšų, bet trūksta ir bendros ES politikos Baltarusijos atžvilgiu. Todėl turime telktis drauge ir siekti užtikrinti, kad artėjantis rinkimai būtų demokratiški ir suteiktų galimybę dalyvauti visiems. So I think it explains why we want to help the Belarus opposition and to help the civil society there. And we want to use our own resources as well as consolidate the EU and US effort. Yes, more funds are needed, but what is still more important is a common EU policy vis-à-vis Belarus. So in order for Belarus to become a democratic and to have democratic elections in spring, we must act together. Kitaip gali būti sutriuškintos ir tos dar pilietinės visuomenės užuomazgos, kurios šiandien egzistuoja Baltarusijoje. If we fail to do this, the fragile aspects of the civil society and democracy in Belarus may be simply trampled. Nesenai Lietuvoje lankėsi demokratiškuose pirminiuose rinkimuose išrinktas vieningas opozicijos kandidatas Aleksandras Milinkievičius. Jį priėmė Lietuvos Respublikos prezidentas ir smagu šiandien matyti, kad Milinkievičius lankosi kitose šalise ir gauna tokius pat priėmimus ir pritarimą jo idėjoms. Alexander Milinkevich, the single opposition nominee elected unanimously in the democratic pre-election vote, was invited to Lithuania, and he was hosted by the President of the Republic of Lithuania. And it is a real pleasure to say that our example is followed by other countries and their leaders, and his ideas are being heard. Labai svarbu pažinti Baltarusijos politikus, žinoti, kam skiriam dėmesį, paramą prieš ir po rinkimų ir kokių rezultatų jie tikisi. I think it is important to know the future Belarus politicians, to find out who and what they are, and to know what we want to support, and to know what they expect of us. Džiaugiuosi, kad JAV tai supranta ir manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos galėtų dar aktyviau kalbėti su Europa, siekdama sutelkti pajėgas bendram tikslui. I'm pleased to note that the United States understand it. Therefore, I believe that the US could be more actively talking to Europe to reinforce the effort. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad kai lankiausi šalise tokiose kaip Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas ir susitinki su Moldovos, Baltarusijos demokratais, supranti, kiek toli pažengė Lietuva ir labai gerai suvoki, kad privalai dalintis savo patirtimi su šiomis šalimis, siekiant stabilumo, saugumo bei užsitikrinant ir savo pačių šalies gerovę. Now, let me say in conclusion that when you visit countries such as Georgia or Armenia, or when you meet with Moldova or Belarus Democrats, you understand how much advanced your country is, and therefore you feel that you simply must have a duty to share your experience with those countries. They want to aspire to the development, to the stability and security, and you want to help them. Padarykim kiekvienas, kas nuo mūsų priklauso ir
mes išplėsim demokratiją, sustiprinsim saugumą, o tai yra mūsų bendras tikslas. Ačiū visiems už dėmesį. Well, if we all focus on this and if we work in this area, we will definitely develop democracy, we will definitely ensure security, and I think that then both of us will win. Thank you for your attention. Well, let me first of all thank the speaker for a very, very comprehensive outlook from Lithuania and all that is being done to help democracy abroad. We're very, very fortunate to have somebody who can combine the strategic sense and the strategic understanding that democracy is necessary with the knowledge of where it needs to be done and how it needs to be done. So thank you again very much. The speaker has agreed to take some questions, so if you would like to stand, we have some microphones, and just identify yourself and where you're from and affiliation, and then go ahead and ask your questions. Thank you. Mr. Speaker, hello. Ast Benonis with Radio Free Europe, Radio Liberty. How large a delegation does Lithuania plan to attempt to send for the election in March on the 19th? And have you encountered any difficulties yet? Iš tiesų mes tikimės labai didelio mūsų delegacijos narių skaičiaus ir šiandien dar labai man sunku pasakyti, kiek konkrečiai jų bus. Priklausys ir nuo Baltarusijos valdžios, kiek jinai sutiks įsileisti, bet tikimės, kad galėtų būti apie 15, galbūt 20 vien tik parlamento narių, bet dar mūsų parlamentarai dalyvaus tarptautinių organizacijų sudėtyje, taip kad gali būti dar didesnis skaičius. Well, I hope that we will have a large delegation. So far, it's a bit difficult to say, and I cannot give you any exact numbers now. But of course, it is going to depend on the benevolence of the Belarus authorities, on how many they agree to accept. I think that MPs from 15 to 20, this is the number of our MPs that would be ready to go there. And there will be other people that may be engaged in the international organizations' election observer teams. Yes, Taras Kuzio, George Washington University. I'm interested in the issue of how countries like Lithuania and other countries in New Europe are lobbying, if that's the right word, the issue of Ukraine at the European Union. Because really the issue of NATO isn't a major issue in the view of, I think, the fact that the Bush administration is tentatively in favor of Ukraine moving towards that goal. But the real problem is the European Union, and I ask this because of something you said, that without the carrot of European Union membership, can Ukraine under Yushchenko sustain its reforms? And at the same time, what we have is obviously EU enlargement fatigue, especially in countries like France. Could you comment about what countries like yourself, other Baltic countries, Poland, are trying to sort of do to change the situation in Brussels, the European Union? Thank you. Aš iš ties sutinku su jūsų teiginiu, kad Ukraina turėtų gauti geresnius signalus iš ES dėl savo perspektyvos joje. I do agree that Ukraine should get better signals from the EU as to the possible prospect for it in the European Union. Nes dažnai kalbant su Ukrainos parlamentarais, jie būtent tą ir pasako, kad jūs ar ES valstybės suformuluokit mums aišku terminą, per kiek galima tikėtis įstoti į ES.
Well, often when I talk to Ukrainian politicians, they say very openly that you, that is EU member states, should state very clearly when you think we might be accepted. Čia turbūt yra dvi pusės atsakymo. Pirma, kiek dabartinė ES yra pasiruošus plėtrai ir priimti naujas narės iš rytų Europos. Ir antras klausimo arba atsakymo dalis yra dėl Lietuvos aktyvumo remiant Ukrainą. Tai Lietuva iš ties yra labai aktyvi įvairiuose formatuose, kviesdama, primindama Ukrainą. Ir aš galvoju, kad turbūt viena iš tokių aktyviausių advokačių yra šiandien Lietuva Ukrainos ES institucijose. Well, I think that I have two answers to one answer, which is I think that Europe itself must be ready. And how much is the European Union ready for the enlargement, for embracing new European countries coming from the east of Europe? Well, Lithuania is very active. Lithuania is very actively supporting Ukraine, and it speaks about it very actively in different forums. Lithuania invites Ukraine to different forums. It also reminds of Ukraine on every possible occasion. So I would say Lithuania is a really very good advocate of Ukraine in the European Union. Vlad Spino, Moldova Foundation here in Washington. So first of all, I would like to, in a way, speak on behalf of those people that you are trying to support, and I think it's very much appreciated. Because first of all, Lithuania, Estonia, and Latvia show an example how to deal with the problems, and show the example as being a former Soviet republic, how to get European and NATO member, and how to get rid of the Russian troops from their territory. And you shut down the arguments of many who said from Moldova and Ukraine and other countries who said that nobody is waiting for us in Brussels. So number two, I think you one of the issues that you are dealing to, and I understood from your comments, that you need to convince the Western powers, the United States and the European Union, to give support for those countries who are left behind. And number three, I think you also stated that on bilateral relations with those countries, you provide advice and assistance. And I would like to know what you plan in the future to provide to these countries, specifically to Moldova, in terms of strengthening the civil society and giving concrete advice on issues like withdrawal of Russian troops and Transnistrian conflict. Thank you. Mm-hmm. Aš iš ties jau keletą kartų buvau susitikęs su Moldovos parlamento pirmininku ir jis paliko man labai gerą įspūdį, kaip žmogus trokštantis naujovių, reformų, labai blaiviai žiūrintis į Moldovos ateitį ir perspektyvą. Ir mes esam aptarę keletą praktinių pagalbos projektų, kurie jau šiuo metu vyksta. Mūsų parlamente stažuojasi Moldovos tiek politikai, tiek valstybės tarnybos pareigūnai. Mes turim projektą dėl politinės sistemos reformos. Mūsų socialdemokratų partija nutarė prisidėti prie Moldovos komunistų partijos reformavimo. Aš galvoju, čia yra geras žingsnis. Ir
Yes, indeed. On several occasions, I met the Speaker of the Moldovan Parliament, and he leaves me with an impression of a man who is really keen on new things, on novelties, on reforms too. And he has a very realistic view on the future and prospects of Moldova. We have discussed with him what practical assistance projects we want to put into place. And really, we do have some projects. Well, practically what is happening already is as follows. The Lithuanian Parliament has already hosted several delegations, and it is from the Moldovan Parliament, and then we have the Moldovan Parliament staff members coming on internship. We also have members of the Moldovan government, that is the administration. Well, in the political field, it is our Social Democratic Party that wants to take the lead. They are ready to help the Moldovan Communist Party to reform itself. Ir taip pat mūsų keletas pareigūnų yra pasiųsti tarptautinę misiją kontroliuoti sieną tarp Ukrainos ir Padniestrės, kad būtų galima sumažinti kontrabandos srautus ir užtikrinti tos sienos kontrolę. Ir be abejo, galbūt mūsų dar pastangos nėra tokios labai stiprios Padniestrės klausimu, bet kartu su Ukraina mes manom prisidėti prie šito klausimo sprendimo. Well, several of our officials are contributing to the border control effort, and that is the border between Ukraine and Transnistria, because Ukraine wants to stop smuggling flows there and to better control the border. I don't think that our efforts are really enough. I think that we should strengthen this effort of ours. What I mean here is particularly Transnistria, and we want to work together with Ukraine in this. Nesenai Lietuvoje lankėsi Ukrainos prezidento nacionalinio saugumo tarybos sekretorius, ponas Kinachas, ir mes smulkiai aptarinėjom Padniestrės problemą ir tą planą, kurie jį teikia tiek pačiai Moldovai, tiek kitoms Guamo šalims. It was not long ago that the Secretary of the National Security, and that is the person that is posted by the Ukrainian president, that is Mr. Kinach, he came to us and we discussed the plan of how we can help Moldova and other Guam countries in dealing with this issue. I'm afraid that's going to have to be the last question. We've run out of time, but again, I want to thank the speaker for being with us here today. With appropriate ribbons, we do have a small token of our appreciation to the speaker. Thank you so much.